বিশ্বজিৎ চম্পতি বিষাক্ত মনীষ কি বুঝি পারুনু নিছাটিয়া জাগা তু একা মু বি একা এ নিরলরে যা ঘটিব তোম ভিতরে সিক্রেট হই রহিব অভদ্রামীর সীমা তবে টপি যাউছ এ গাউলি ঝিও মানকু তুমি কোন ভাবিছ কোন হাতর খেলনাকু নাই তুমি তাঙ্কু যেমিতি চাহিব আর সেমিতি নাচিবে মন ইচ্ছা কু যাহা আইব সেইয়া কই দিব নুহ এ নিয়া জরুছি নিয়া এ নিয়া কু তু অধালি দে চালি যিবু এ আলে নাই আ মো পাখকু আ আসু ওনারে কইছি বাবা ছাড়িবে তা নহলে কোন করিবু পার্টি করে সমস্তଙ୍କୁ ডাকি দেবি এ করুনা কিয়া মনা কলা হেলা তো চিৎকার শুনি এটিকু কেহি আসিবেনি কাহিকি জানিছু মু হেউছে নাগেশ্বর চম্পতি বিশ্বজিৎ চম্পতি মো কামরে কিয়ে বাধা দিয়ে মু তাকু মারি দিয়ে শস্য আউ ভোক মেন্টেই দে আলো আসুন ছাড়ি রেনি মো আখিরা মিশিরা মো ওঠনে মো দেহ সারা হরা সেটিমে তুলে লোক মানে কোনটি বিশ্বজিৎ চম্পতি রায় মানে তোফান দাদা আউ তোফান মানে ভয়ঙ্কর বাত্যা বাত্যা আসলে এ বসুন্ধা করে উঠে মো বিশ্বজিৎ চম্পতি মো কামরে বাধা দে তু এটু চুপচাপ চালি দাদা এ বাড়িও গাউ দেখে বুঝা এই অঞ্চলে ଥିବା ଜନଗଣ ବାହାଦୁରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ସହରଟା ତ ବେପାର ନୁହଁ ଆରେ ଏଠି ସାମାଜିକ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ଜଣେ ଜଣକ ଖୁସିରେ ଆସେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦେ ଏଠି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଠିକାର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ নীতি নিয়ম সুখ দুঃখ এই বিশ্বজিৎ চম্পতি মারায় আসিছি মানে তা কাম পূরণ করি যে তু জমান মু ওই দিতে Claro, tocar para ir abajo. Uno.
বিশ্বজিৎ চম্পতি রায় গোটায় বিষাক্ত মনীষ আসুছি বীর প্রসাদ थैंक यू आज मो जीवन में घटवा घटना गुड़ाक जहाँ कर आपण ऋण केवे सुझी पारि अरे एटा मोर कर्तव्य ए समाज नारी मांस लुमान को एटा मोर गुटे चैलेंज हेले आपण जिम कर ए पाख गाँव में आम घर मु आज शिवरात्रि तो दीप जाना को मंदिर को आसी गुहारी जनाऊली गुहारी सुनिले तो शुणिले केमिति जे न शुणुले तमे कौन आसी मते ए समय साहाय्य करते माने हाँ मोर जो अमूल्य संपद गुड़ाक आपण रक्षा करी मो जीवन आज फेरी देछंती मते आज बंचाई देछंती मैडम हाँ बाबू ए तफान रे एमिति मनुष्य तुम जाको किसी आशा करूछ ठकी दिबो हारि दिबो नहीं बाबू मनीष को माप काठी मपा थाई बाबू मनीष मान घर हूँ स्नेह ममता स्नेह श्रद्धार भरा जीवन हेले बाबू आपण मत निराश करेंगे तो मो ऊपर आपन को एते भरोसा अच्छी बाबू भरोसा आपण ऊपर मोर अच्छी मैडम नुह बाबू मैडम डाकी मत एडी लज्जित करंतुनी तुम ना मो ना